What's up everyone? So mag-start na tayo dito. 11 to 15 yung shift natin dito guys. Start natin. Yan, maghinta na lang tayo sa booking ko. Meron na 28 pesos. So, i-set. Siguro na tayo. Doon tayo sa SM. Ano na po? Oh, lanong. Yung ulan! Ang gagi. Init pa yung kanina. Gagi. Hindi na umulan. Sip. Ay, malapit na. Good. Mga 200 meters lang. Oh. Ulan na sad. Panda? Ah. 475. 500. 25. Thank you. Hindi ko pa na-drop off. I-post ko muna to. Yan, turuan ko kayo kung paano mag-post. Simple lang guys. Punta kayo sa headset icon. Yan. Hintayin yung loading. Tapos yung post request. Yan. Post request. Sorry guys, ang labo yung camera natin. May problema ata yung lens natin. Yan, yung labo. Pero papalitan natin yan. Yung bagong lens, pero sa mainland China pa yung parcel natin yung lens. Kaya matagal pa yung dumating yun. 5 days pa yun. So yeah, tayo na lang natin yun. Unboxing. So bali yan. Bali until in ship natin. Pwede nyo 10 minutes o kaya 45 minutes. So sa akin is until in of ship lang. Post request. Yan. Pwede na natin yung i-drop off. Yan. Kalimutan ka mag-picture yung customer na yan. Confirm. Yan. Schedule break restart. Yan o. Okay natin yan. Yan o. Yan. Yan. Pag tumigil na yung ulan guys. Tumigil na yung ulan. Pwede na natin yung input. Yan. Bali mag-continue na natin yung delivery. So i-update ko lang kayo pag tumigil na yung ulan guys. Let's go. So, wakas tumigil na yung one guys. Yan o. So input na natin so. Input. Sa wakas my booking order 29. Accept. Yan o. Naka-ready na o. Yan o. Yan yung bagong update ni Panda guys. Hindi na makita yung drop off niya. Drop off location. So yan o. Yung drop off location is nandito.
Nakita ko yan eh, hindi ko pa yun na-accept eh. Yan o. Yan yung bagong update. Makita mo lang yung drop off location guys pag na-pick up mo. Yan o. Dapat ma-pick up niyan. Puisit na yan. Walang yan na update. Pandat. Thank you. Yeah. Ay, my God. Panda, ayusin nyo to. Pangit. Pangit. Hindi makita yung drop off location. 200 left. Thank you, ma'am. Let's go. Confirm drop off. Ay, ano, hina ng internet. Ay, pumasok kayo ito. Nakita nyo? May drop off location siya pag hindi mo na-expect. Yan o. Pag na-expect mo, yan, hindi na makita yung drop off location niya. Bullshit talaga itong Panda. Kawawa yung mga rider pag naka-auto-accept sila. Kaya ako hindi ako ni auto-accept Manual lang ako Ay dog. Break tayo guys, dun tayo sa potato corner. Dun pa rin yung dun. Yung pick upin natin dun. At umulan na naman, gagi. Rain has go. So 55 mo. So 55. Drop off na natin ito. Drop off. Okay, nasa naman tong customer. Ay, double book tayo. Okay, nandito yung customer. Yan, pag-accept natin guys ha. Yan, hangin na ng internet. Sa SM Center to, sa Dinsenberg. Ayan o, nawala. Ayan o, kita. Ang pangit. Pang-update pandamen. Kaya, wag nyo auto-accept guys. Yan. Yan yung kanya, tips nyo. Huwag kayo mag-auto-accept. Okay, let's go. Naka-ready na pala oh. Pero ito na, let's go na tayo.
Angelic Oxygen. Kuya, maulit kuya? Yes, ma'am. Okay, thank you. Kini si Oban. Okay. Okay. Thank you. Ano nito? Panda. Stop. Ang chill. Ah. Bayad na. Thank you, ma'am. Okay. Drop off doon na sa isa. Oh my god. Bonifacio Street, sige, auto trip na natin. May pumasok kasi. Pero naka-ano na, naka-ready na. Thank you. Sa kaagi guys. Hindi ko tadala. Napindot pa na ako. Lang hiya na yan. Napindot na ako yung drop off. Kala ko pick up yun. Ika lang guys. Sa amin ma'am. Sorry ma'am. Napindot ko yung drop off. So at least na ano. Alam ko saan yun. Sa Western yun eh. Okay ba ma'am? Ito lang ang kuhan nito. Thank you ma'am. Ay nako. Hello? Hello, Panda. Diyan up sa nursing, ma'am. Sa my guard. Thank you. So, i-drop off na natin, guys. Okay. Go. 25. Da. Hello. Thank you, ma'am.
Takbo. Ganda-ganda. Oh. Opo, 200. Okay. Yeah. Congrats. Ang tagal mag-drop off. Hina. 28. Stop to go. One four. Mana? Thank you. Drop off na natin, everyone. Saan to? Ay, wag dito. Pahaon to. Ahon pala. Paahon to, guys. Biglan ko muna. Ayaw ka ng ahon eh. Since, hindi na gumagana yung brake natin. Like, mechanical to eh. Soon, mag-upgrade tayo ng hydraulic coil. 29P. Ayan, 29. Alberto's Pizza. Exit natin yan. Okay. Let's go. Ang pangit na update. Panda, ayaw makita yung drop off. But ganun kasi yung update. Dapat fair din. Dapat update din yung fair. I hate this rain. Sapagkat we're almost there, everyone. Left tayo, left. We're going to left. In front of food. Dariya. Ito na gate na brown. 264, ma'am. Thank you, Dong. Yan, thank you, ma'am. 250, 60.
260. Natay piso. Okay, sorting order pa tayo guys. Libot muna tayo. 29. So, dito sa corner. Okay. Sa wristband to. Sa training? Training. Diyan ako sa gate. Hey. Diyan ako. Diyan naman dahil. Sabi, kanya na? Ha? Sikat pa kaya? Thank you. Drop off na natin yung internet. Ayun na. Okay, so ang tumal. Tumal na yun guys. So, antayin natin yan. Yan. Jollibee. 25. $400. Joel. Joel. Let's go. Panda. 321. Nah. Oh my God. Wala na, tumal na ngayon. Yan, meron na guys, 28. Last drop na to. Last drop na. Okay. Let's go. Sa SM. Yeah. Thank you, ma'am. Oy. We got it all for you. Good God. Nak ka daun pailon digil? Baik ka basta. Ako daun digil. Naka-chocolate na sir, ha? Ah, thank you ma'am. Tapos na tayo guys. Drop off na natin to. Floor naman. We're done.
Para sa guys, I'm back. So, bali, pasensya na ko, hindi ko na-record yung time na yun. Bigla na nalobat yung camera ko. So, ngayon guys, is ito na guys. Yung ilan na yung deliveries ko. So, bali, meron na tayong 13. Yan. So, hindi yan masama. So, that's it lang muna guys. So, kita-kita na tayo sa umaga. Mag-record ako ng umaga. So, that's it lang muna sa video na to. So, bye. Peace.